Good evening guys, good evening. So, by the way, another nasad sipyat na to guys. So, 85 guys, 8558. Maora dyan na itong gitayan. 859, 589, 850, 580, 851 o 581. Wala Japon ta kadaw guys. So, nigawas mo ginatong pairing, pero wala Japon ta kadaog. Ay, bawi lang ta next. So, wala Japon guys, sa tinood lang, wala Japon ta kakuha. Ang atong pairing ni gawas 85 lang jud siya, 85 guys o 58. Wala jud ta kakuha. Atoa guys 859 o 589, 850, 580, 851, 581. Wala Japon. Digisod bang og dagan ta kapilian. So, bawi lang ta next live guys, next live. So, see you soon na pud guys na, see you soon na punta. So pwede na nato biyaan, pwede na to siya biyaan natong pairing. Okay naman ni guys. Ang resulta karon kay 285. So nakuha na to siya. Dahil pala ko guys, sure makuha jud ang 85. Na jud 85. Dili ko masipyat sa akong pairing kay 1 pair naman ta diri guys. 1 pair naman ta, 1 pair. So dili jud na to mga bawaan na unsay maparis, pero kung naalang ko tayo kaparisan o dictate na maparis nato, kung ganahan jud tayo paris, maparisan jud nato, i-maintain pa jud nato. So by the way guys, akong gitayan, dara man akong gitayan ako 859, 589, 850, 580, 851, 581. So wala guys, wala. Nag-target ko ani pero wala Japon. Okay, ito siya bisa bali mo Japon kung makuha na ako guys, balik kay 285 man. So what if bawi lang ta next live, bawi ta next. Ang importante na guys, sure ball atong pairing, sure ball 85 58. Makabaw man ko mo pwede kung ma-pairing guys, kabalo ako pero sweet to jud kog pairing. Mora jud ako ikhatag jud guys, wa jud ko kadaog. Kaya ako gitayan 859, 589, 850, 580, 851, 581. Wajud malas guys, malas. So ang ako lang ikakuan guys, ang 85 ra jud ni kuan. Daog ra tag lasto gamay. Lasto ra ta daog 58. So lasto ra ta daog guys, lasto ra ta daog. Pastada kay atong lasto guys, kaya ang resulta kay 285. Mo ni atong lasto. 85 atong lasto, 85 kuha na itong lasto guys. Kung naka lasto mo, nakaabay mo na ako, same kadaugan. So gamay lang po dito tagdaog lasto. So congratulations guys, see you soon.